माने बुद्धदेवंकर माने बुद्धदेवंकर मूर्ति जहाँकि एंट्री माने जे गोटे आसला सेपटू एंट्री गेट। तो हेलो एवरीवन केमती अच्छे आपण मैंने आपण मान आउट ब्लॉग को स्वागत करुच्ची। आज है दशहरा टे दमदार वीडियो करवा आमती चई पाखे बसची टुना बर्तमान ये पारिलानी शोय बोली एबे बर्तमान मु अच्छी शंख उपरे आमर एमती किसी शंख आउ त्रिनाथ मंदिर अच्छी आउ ट्रेन तो साइड रे जाउची पार्क भीतर को जीवु पार्क भीतर कौन कौन होईची आपण मान देखिबे। तो चलो पार्क भीतर को जीवा। तो बर्तमान आमे आसी पहुँची गलु आउ गेट रो आगटा किसी एमती एंट्री अच्छी आमे सीधा ठिया कि देखुचु माने भितर कौन कौन अच्छी ना कि कौन कौन अच्छे आम जीवु भितर को आपण मानक गोटी गोटी कर देखी आ भीतर सब कौन कौन अच्छे। आम घर पाखे पार्क गोटे तैयारी होउची आउ बहुत बड़ पार्क गोटे तो बुलिया को आसु आम एमती गोटे मन है आज दशहरा भितर को जीव आज टी बुलिया पलि आसलु तो भितर को जीवु चलो मुना आ तो एमती किसी अच्छी सही बर्तमान आगे चलती सी तार हाँ एटा कौन एटा कौन कि ड्रेन टा एटा केलान पानी भीतर आसो ए तो एटा को गछ कि एटा एटा को गछ बहुत बढ़िया देखा ये बहुत बढ़िया देखा गछ गुराक बहुत बढ़िया देखा आ मुना भीतर सब किसी नड़िया गछ खाली अधिक ये भितर हाँ साप आपण मैंने देखिपे एमती गछ माने माने एते सुंदर लगुच गछ गुराक मन बहुत भल लगुच गछ गुरा देखापी आम जाऊँ। तो आगर एमती जे आसो एंट्री रू माने गेट एंट्री कला बेले तो फास्ट बुद्धदेवंकर स्टाच्यू गोटे पाए देखा मिले माने बुद्धदेवंकर मूर्ति जहाँकि एंट्री माने जे गोटे आसला सेपटू एंट्री गेट पटू जे गोटे एंट्री गेट पटू आसला एटा बुद्धदेवंकर देखा मूर्ति तो बेसी हाइट हेनी जहाँ बेले 10 फुट पाखापाखि हम ना कि जहाँ बेले 10 फुट पाखापाखि हम हाइट बुद्धदेवंकर एमती किसी अच्छी एते माने कौन कहले आम जो आखि फिटा जाइनी ये देखी पारे माने हाँ कलरिंग है खाली धड़ा कलर लगे अरे हे यहाँ मुझे भाभी बोधे सीमेंट रे तैयारी कि सीमेंट ना कौन कहले प्लास्टिक रे तैयारी आउ पोखरीटा एमती किसी अच्छी माछ सब छड़ाई भीतर सब माछ छड़ाई ना रे हाँ ए बरडा ऊपर पड़ो रे भाई पवन बहुत भल अच्छे ना रे तो ये माने एतरे कौन केते माछ छड़ाई बहुत माछ छड़ाई आम घर पाखे आम छोट बड़े एठी आसी चढ़ुलु से जो गछ नु कि ये जो चाखुंडा गछ माने ये सब डिया डी करूँ तलू को पानी थिला आम ये छोट बड़े मु प्राय आसे ये गाधेवाई कहीं मुना घर है से भितर है कि मुना घर पाखटा जेहेतु यहाँ बिक्री हो जगटा तो से सब पाचीर बुले ना सेपटे बाट थिला एमती आसिक गछ उपर आम सब खेला खेली करूँ गाधुआगाधि करूँ आपण मान स्मृति थी छोट बड़र किसी स्मृति आबेका डेट्रे तो ये सब ना सब किणा बिका हाँ हाँ चलो सेपटू चलो आ मुना एपटू का बाकी धरिका तो ये मुना मुनार झील मुनार गोटे झील छोट झील हाँ हाँ मुना कह मो झीर थंबनेल रखू ठीक अच्छे तो झीर थंबनेल रखिया एमती किसी गछरा लगी शोसा हो जगटा ना कि भल एंट्रीटा हो माने जो पार्क चारिपटे गछरा लगी एमती जाकि से भीतर को जीव आपण मैंने देखी ओहो
ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ସାରୁ ଗଛ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସାରୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସାରୁ ଗଛ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଏପଟେ ଗାଧୁଆଗାଧି କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଚନ୍ଦନ ଗଛ ବୋଧେ ନା ରେ? ହଁ, ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛ? କୋଳି ଗଛ। ବହୁତ କୋଳି ରେ। ଆଉ ତ এইଟା ହେଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ? ଏଇଟା ହୁମ ଫୁମ ଯେଉଁ କରନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆଉ କେଉଁ ଜାଗା ଏଇଟା? କାହାର ଗୋଟେ ଫେସ୍ ୱାସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଫେସ୍ ୱାସ୍ କାହାର ଗୋଟେ ଅଛି, ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ହଁ, ଏଇଟା ତ କରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଧର ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ଫୁକୁଡ଼ା ବତକ ଫତକ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ସିଡ଼ି ଥିଲା। ଏଇ ଟୁକ୍ 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 ହେଇକି ଭିତରକୁ ଆସିବେ, ଏମାନେ ସବୁ ବଡ଼ କରି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବେ ଆଉ। ଆଉ ଏମିତି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କିଛି। ତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ରହିକି, ତାଙ୍କ ଏଇଟା ଛୋଟ ଘର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସବୁପଟେ ଘର ହେଇଛି, ଘର ହିଁ ଘର। ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ। ସେପଟେ ସବୁ କଲରିଂ ହେଇନି କି, ଯେଉଁ ସେପଟେ ସବୁ କଲରିଂ ହେଇଛି, ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛୁ, ହେଲା କି। ତ ପାର୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ଲଟିଂ ହେଇକି ଜାଗା ବିକା ହବ ବୋଧେ, ନା କିରେ? ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଗୁରା ସବୁ ପ୍ଲଟିଂ ହେଇକି ଜାଗା ବିକା ହବ, ଡିଜାଇନ ହବ, ଷ୍ଟାଇଲିଶ ହବ ଘର ଗୁରାକ, ପ୍ଲଟିଂ ହେଇକି ଜାଗା ବିକା ହବ। ଆଉ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାପ୍ ମେକର ଗୁରାକ ଦିଟା ଯାକ। ଇଏ କହୁଛି ଇମିତି ହେଇକି ସିମିତି ହବ, ସିଏ କହୁଛି ଇମିତି ହେଇକି ଇମିତି ହବ। ଡିଜାଇନ ମେକର ଦିଟା ଯାକ। ଆମେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟର କଣ ମୁଣ୍ଡାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପାର୍କର। ଆଉ ସେପଟୁ କେମିତି ଭାଇ ପଟା ପଡିଛି ରେ। ପଟା ଉପରେ ଆସ ବାଗେଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଗୋଡ଼ ହାତରେ ପଶିବ। ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଯାଉଛି ବା। ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ମସ୍ତ ଜାଗା ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଠି ବିଲ ହଉଥିଲା, ଧାନ ହଉଥିଲା, ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢଳେଇ ପଡ଼ିକି ଘର ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ପୁରା ଲାଷ୍ଟର ଏମିତି କିଛି ଦୁନିଆ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟର କିଛି ଏମିତି କିଛି ଟିକେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ସବୁ ଘରଗୁରା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଆମ୍ବ ଆସି କହିଛୁ। ଆମ୍ବ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆସିଛି ଖାଇବାକୁ ଏଇ ଜାଗା ଉପରକୁ। ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଗଛ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି। ଏ କୋଳି ଗୁରା ଏଇଠି ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିବ ଯଦି ପାଣିରେ, ମୁଁ ପୁରା ବହୁତ ପାଣି ଏଠି ଏ କୋଳି ଗୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଳି ଗୁରାକ ହେଇଛି। ହଁ, ତ ପାଣି ଭିତରେ ମାଛ କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ପାଣି ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି, ମାଛ କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତଳକୁ ପଳେଇବାଟା ବେଟର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 94 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଛନ୍ତି। 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ୍। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ଆଉ ଏପଟେ ସେପଟେ ସବୁ ବର୍ଷା ପକାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେପଟେ ସବୁ ବର୍ଷା ପକାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଖରା ହେଉଛି। ମୁଁ ଏପଟେ ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେପଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାନେ ସେପଟେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏପଟେ ଖରା ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ମାନେ ଭିୟୁଟା ଟିକେ ଏମିତି ଆସୁଛି। ଆଉ ପଛପଟେ ସବୁ ଏମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ଘର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଇରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ପଳେଇଲେଣି। ବର୍ଷା ଆସୁଛି ବୋଲି ପଳେଇଲେଣି। ମୁଁ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଉଛି, ଏଠି ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏପଟେ ତ ସବୁ ପଙ୍କ ଗୁରା ହେଇଛି। ଏଇ ପଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇନି କି, ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି। ଆଉ ଯିବା, ଆଉ ଚାଲ। ତ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଦଶହରାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଏନ୍ଜୟ କର, ଭଲ ମଜାମସ୍ତି କର। ଦଶହରାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟୁ। ଆଉ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଯାଉଛି, ତ ଚାଲ।